aqui de Thiago Passos no programa, no canal Demensuate, a diversão garantida. Vamos lá, galera. Última live a gente cumpriu aí, acho que todas as sidequests que eram possíveis cumprir. E agora a gente vai para a primeira main quest, né? Que nada mais é do que, né, achar a Liara Tarsoni, né? Que é uma arqueologista açariana famosa devido ao seu conhecimento dos frutinhos, que está também atrás do Saren, né? Enfim, a última localização dela foi ali na constelação de Artemis Colo, né? E eu vim pra cá, né? Explorar mundos, né, não explorados de Artemis Colo pra ver se eu acho ela, Liara Tarsoni. Bem, quem não jogou Mass Effect, Liara é uma azariana, né? Que, deixa eu até olhar aqui o mapa. Legal. Liara é uma azariana que... Peraí. Por que não tá? Tá. Tá. Não tá aparecendo o mapa todo. É uma azariana que... Vou até sair do... É uma azariana que... Ela é conhecida, né, por... Acho que não vai ter nada mesmo aqui, não. Conhecida por ter muito interesse nos frutinhos. Ela é uma membro, tá? Então, assim, é a que falta no meu time, né? E ela tem uma forte ligação com os frutinhos e com o Shepard, tá? Acho que ela tem uma forte ligação muito com o Shepard. E apesar disso, ela é bem nova para os arianos. Ela é considerada tipo nem uma adolescente, caralho. Ficou bonito aqui, hein? Se cair ele morre, deixar bem claro. Mas ficou bonito pra caramba, hein? Nossa, velho. Fumacinha. Olha que legal. Olha que legal, cara. Ficou bonito pra... E até tem um efeito diferente de um tiro e um tiro mais forte, cara. Ficou top aqui, hein? Onde para ficar, nossa, ficou muito bom aqui, hein? Parabéns aqui pra BioWare, mesmo não tendo feito o patch em português, que é um absurdo. Pô, cara, é um absurdo, sacou? Só eles olharem lá a quantidade de gente no Brasil que comprou a porra desse jogo, cara. Entendeu? Eu não paguei 300, foda-se, entendeu? É uma trilogia inteira, entendeu? Mas enfim, voltando, como eu disse, né? A Liara, ela é um membro muito importante, com muita ligação, tá? Pra quem não jogou. Pra quem jogou já sabe, enfim, já sabe quem ela é, já sabe a importância dela, já sabe como ela participa dos outros jogos. O legal do Mass Effect é isso, é o fato do... Olha que legal, no antigo, aqui não dava pra ver, aqui dá pra você ter uma noção melhor. Dependendo da qualidade gráfica, da tua placa de vídeo, você tinha um efeitozinho, um borrão, sacou? Às vezes tinha um efeitozinho. Opa, temos inimigos, ó. Opa, temos inimigos, olha só. Onde tá você? Tu tá onde no mapa? Inimigo no mapa. Eita, tem torreta. Opa. Os Geth devem estar atrás dela. Acho que eu não consigo ver aqui não. Beleza. Quem lembrava esse inimigo aqui? É que de todos os Mass Effect, o Mass Effect 1 foi o que eu joguei há muito tempo atrás. Opa! Ai, tira. Merda. Opa. Não dá nem pra falar agora. Porra, doido.
Beleza. Vamos lá atrás dele. Merda. Ainda bem que tá me pegando um escudo. Ai, caralho, tem que tomar cuidado dessa porra. Deixa eu acabar aqui. Porra, eu vou destruir aquela nave ainda. Acho que em um lugar das invasões eu destruí. A nave gas escrota. Beleza. Vamos ver aqui. Equipamento. Opa, boa, garoto. Acho que eu vou nesse aqui. E aqui, tá. Não, deixa assim. Tá. Deixa eu ter que vender essas porra. Tô com muita coisa aqui. Tô com bastante coisinha aqui. Oh, olha isso, cara. Boa. Porra, aí sim. Vamos ver você, o que que tem aqui pra você. Essa. Opa. Não, tem que olhar pra equipe depois. Vamos ver o que tem de códex. Beleza, vamos lá. Ah, tá, Rafael. Não, é a primeira mesmo. Vamos lá. Gaffs. Armatures, né? Os armatures são quadrúpedes, todos terráqueo, mas não é terráqueo, é terrestre. De armamento. São plataformas terrestres de armamento pesado. Com uma. Como se fosse um veículo fortificamente armado de outras raças. Os Gaffs têm muita inteligência sintética, né? E os armaturas não são como veículos, mas são entidades inteligentes capazes de tomar decisões independentes e aprender. Os armaturas são equipados com barreiras cinéticas pesadas, seus canhões e com o canhão principal montado com uma articulação na sua cabeça. Tem uma metralhadora, né? Aparentemente com uma grande eficiência convencional de acelerador de massa. É capaz de atirar em tropas e também em módulos antitanques. Alguns armaturas carregam consigo drones de batalha, presumindo que com propósito de reconhecimento. Outros tipos, ou em outros casos, esse enxame de insetos servem para repará-los. Perfeito. Então, e a Liara, cara, ela, considerando quem não sabe, quem nunca jogou Mass Effect 1, ela é nova, assim, mas ela é tipo aficionada pelos proteanos e pelos Shepard. Então, tipo, acho que ela tem 50, 100 anos, uma porra assim. E pros azarianos, isso é tipo um bebê ainda, saca? A porra nenhuma da vida. Enfim, quanto pros salarianos, isso é tipo muito tempo, porque os salarianos vivem pouco tempo. E
As raças que mais vivem são as ovarianas e os Krogans. Os Krogans vivem muito tempo. Tipo, absurdamente muito tempo. E cara, os Gaffs têm um interesse nela. Na verdade o Saren tem interesse nela. Porque ela parece ter um conhecimento dos proteínas aí muito forte. Mas é isso. Eu não vou falar mais nada por hora. Até pra não dar nenhum spoiler, enfim, né? Eu acho que uma das coisas. Opa, level up. Uma das coisas que eu acho legal de estar fazendo essas lives e tal. Traduzir, né? Ui, começou na 2, fodeu. Vai ser difícil, hein? E agora? Só se eu fizer o seguinte. Quanto vai dar aqui? Beleza. Ó, tava dando 4, agora vai dar 2, vai ser foda. Mas beleza, deixa eu até ver aqui. Squad. 4, 6, 8, 2. Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, então acho que eu vou investir aqui. Eu não tenho immunity, né? Não, eu teria que investir em fitness para ter immunity. Tá, acho que eu vou investir em fitness depois. Vamos ver quanto tempo, como é que vai dar. Only a fool punches a knapsack in the mouth. We should sneak around and pull its tail. Opa. Mais ou menos uma torreta. Beleza. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Opa. Certo ponto. Olha só, temos uma torrezinha aqui. E bom. Até certo ponto dá pra ir. Ai, ai. Quanto temos aqui, ó? Essa parte aqui é tranquilíssima.
Beleza. Decryption. Vamos lá. Vamos abrir o portão. Boa. Vamos continuar eliminando a galera. Vamos ver o que nós temos aqui. Uai. Cadê quem tava aqui? Beleza. Foi embora então. Beleza. Será que é por causa do radar dele? Talvez seja. É que o radar do macaco é muito mais forte do que o nosso radar, né? Beleza, molezinha. 98 XP, show. Tá, não tem nada aqui, beleza. Eu esperava. Vamos embora. Vamos ver se está aqui dentro. Beleza, mais XP. Vamos ver o que temos aqui. Eu fui em todos os lugares aqui já? Vem aqui pra fora. Já, né? Eu fui aqui, eu fui ali. Ah, por isso que essa porra não. Tem alguma coisa que eu tenho que pegar aqui. Ah, é sempre bom explorar. Mantis. Opa, e grana. Ah, então, os nossos amiguinhos gostam de dinheiro, né? Não, isso é do jogo, galera. Agora acho que eu peguei tudo que tinha aqui. Beleza, clique na map funcionando. Beleza, deixa eu só. Beleza.
Ó, cacilda. Entra aqui em 12. Opa, isso, Thunder. Beleza. Vamos embora pro bar. Dedo cair, levantar. Vamos embora pro bar. Opa, menos um. Só gosto. Só que eu tô vendo um tiro daqui. Olha a cabecinha ali, ó. Vamos parar, vamos fechar ali. Vou chegar um pouquinho mais perto dele. Nossa, ficou muito bonito, cara. Puta que pariu. Ficou bonito pra caralho. Boa. Beleza. Um já foi. Boa. Vamos esconder também. Therum. Opa, equipamento. Vamos ter torreta. Liara, safada. Ah, tá. Os amarelinhos são os menores. Esse é o colosso. O colosso é um pouco maior. O colosso é tipo grandão mesmo, comparado. Mata por cima. Toma. Filho da mãe. Ah, que legal, dá pra subir aqui, ó. Não lembro. Antes acho que não dava não. Opa, tô tomando taco. Antes não dava não. Ficou bem legal essa parte, hein? Nossa, ó. Que bonito que ficou um corredor, porra. Ficou maneiro, hein?
Isso aqui era clarão. Agora faz mais sentido. So you directing. Feeling racing. O efeito solar muito bom ficou. Nossa, ficou muito bom o trabalho desse remaster. Finalmente fizeram um remaster de verdade, cara. O que tem aqui? Acho que não vai ter nada aqui não. Não. Boa. Tô nem usando tudo de tão impressionado que eu tô com a melhora gráfica, cara. Opa. Oops. Nossa, vamos passar por cima, sai de sacanagem. Acho que ou tiraram ou eu passei batido. Aqui já não dá pra sair. Depois eu tenho que saltar. Vambora, galera. Vamos lá, agora sim começa a missão. É corrida? You up.
Boa, galera. Vamos lá agora. Opa. De onde é essa? Ah, tadinha. Opa. Acho que todos se foram. Não. Ai, shot. Ai. Adoro esse jogo, cara. Bora salvar a Liara. Deixa eu só salvar aqui. Que aqui é meio... que vai ficando meio tenso. Vamos lá. Como eu disse, ih, caralho. Vamos lá. Lucas,
Bora, volta os dois. Convida. Ah, pra cá do caralho. Ali, ó. Avançar, bando de puto. Acho que acabou. Foi boa essa, hein? Bem boa. Deixa eu ver se tem algum spoiler aqui. Além, claro, né? E temos um códex. Ah, tá, os hoopers. Modelos do GEF que são coletivamente idiotas. Os hoopers, idiotas não, mas estúpidos. Os hoopers são para a aliança, força da aliança, como uma plataforma de estratégia eletrônica, né? Eles podem projetar campos de radiação eletromagnética através de ondas espectrais como arma ofensiva. Eles também podem performar cyberataques contra computadores on-boards e até mesmo armaduras, né? Enfim, roupas e armas, causando adversidade nas suas performances. Todos os grupos consistem num sistema avançado de autoelasticidade artificial e músculo material. Isso também garante aos Hoopers elasticidade, não, compress aqui, compressão, não é compressão, comprime o corpo deles inteiro, tornando um poderoso
estrategista posicional quando você se posiciona em vários lugares. Os Hoopers também podem ter milhares de moléculas de escala chamada barbs, que na superfície as suas mãos e pés podem ser usados para escalar ou subir em paredes ou mesmo ou em outros lugares. Os Hoopers são muito difíceis de ser acertados, uma vez que na superfície eles rapidamente se mudam de uma superfície para outra. Os Squares não tem nenhum registro de qualquer gaff desse tipo de modelo similar como os Hoopers. É algum tipo de um novo morphotype, né? Uma nova morfagia, mas que foi bem desenvolvida, foi desenvolvida durante esses 3 séculos entre eles e os gaps, como prova de danos, né? Esse tipo de gap é continuamente utilizado como avanço na tecnologia de singular. É um avanço na tecnologia singular. É uma forma de vida inteligente, sintética, que é intrigante. Os loops aparecem muito mais como uns orgânicos do que ele lembra mais a base orgânica do que a base dos gaps, né? A identificação de subtipos de Hoopers foram com os nomes de Sapper, Stalker ou Ghost. Beleza. São os nomes técnicos, né? Lá vamos nós atrás da Liara. Coisa que dá pra usar aí. Beleza. 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 Vamos embora. Vamos lá. Vamos ver, cadê você, Liara? Cadê você, Liara?
Invasão, invasão. Cadê a Liara? Cadê a Liara? Invasão, invasão. Long way down. Temos um campo cinético aqui. Vários, na verdade. Certeza os portinhos sabem fazer uma boa casa. Certamente. Eita porra. Liara, Tassoni. Can you hear me out there? I'm trapped. I need help. Are you okay? What happened to you? Listen, this thing I'm in is a Prothean security device. I cannot move, so I need you to get me out of it, all right? Your mother is working with Saren. Whose side are you on? Beleza. What? I am not on anybody's side. I may be Benezia's daughter, but I'm nothing like her. I have not spoken to her in years. Please, just get me out of here. Beleza, eu não lembro se tinha essa informação antes, mas eu vou falar. A Liara é filha da Venezia, que é uma aliada do Saren. E ela tá pedindo pra... Enfim, não tem nada ali, né? How'd you end up in there? Então não tem nada a ver com a mãe dela. Exploring the ruins when the Geth showed up, so I hid in here. Can you believe that? Geth beyond the veil. Geth além do veio. Ela ativou as defesas, só que ela ficou presa. I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please. Your mother is working with Saren. Whose side are you on? What? I am not on anybody's side. Estou no seu lado de I may ninguém. be Benezia's daughter, but I'm nothing like her. Sou filha I have dela, not não sou que nem spoken to ela, her né? in years. Please, just get me out of here. We just need to figure some way past this energy field. It's a Prothean barrier curtain. I knew it would keep me safe from the Geth. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please. We'll find some way to help you. There is a control in here that should deactivate this thing. É um controle que You'll para have poder to find some desativar. way past the Talvez barrier você curtain. consiga encontrar como That's the tricky part. ativar. The defenses cannot be shut off from the outside. I don't know how you'll get in here. Tá. Be As careful. defesas vão estar There is a acesas. Krogan with the Geth. They have been Tem um trying Krogan com os different ways Geth. to get past the barrier. Tem um Krogan. Ainda bem que eu trouxe o meu Krogan. This is my Krogan. Ai, caralho, de asa lado. Should I care?
Headshot na pistola contra um sniper. Aí sim. Should I go now? Vamos ativar um laser. Vamos uma checada aqui que tem aqui. Should I stay or should I go now? If I tell you each other. Opa. Boa. O que mais tem aqui? Oh. Delícia, mais coisa. Importante pra mim é o XP. XP. É. Item. Tem que passar numa lojinha pra vender isso aqui. Vamos lá, vamos descer. Uop. Olha, tecnologia prontinha. Muito legal, cara. Beleza. Oh, how did you get in here? I didn't think there was any way past the barrier. We have to get you out of here before more Geth arrive. Yes, you're right. I've seen enough of them to last a lifetime. That button should shut down my containment field. Aquele botão deve desligar esse campo magnético aí, ou intransponível. Oh, Liara te sumi. Any idea how we get out of this place? There is an elevator back in the center of the tower. At least I think it's an elevator. It should take us out of here. Come on! I still cannot believe all this. Why would the Geth come after me? Do you think Benezia's involved? Saren's looking for the conduit. You're a Prothean expert. He probably wants you to help him find it. The conduit? But I don't know. Oops. What the hell was that? These ruins are not stable. That mining laser must have triggered a seismic event. Ah, que legal, uma We escavação. have to hurry. The whole place is caving in. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister. Aye, aye, Commander. Secure and away. ETA 8 minutes. Not much margin for error. If I die in here, I'll kill him. Se eu morrer aqui eu mato o Joker, claro. Ora. E assim vamos cumprir a missão de cumprir o esquadrão. E lá temos o Krogan. Ora. O Krogan. Com os gaps. Surrender. Or don't. That would be more fun. Get the bastard. In case you didn't notice, this place is falling apart. Exhilarating, isn't it? Thanks for getting rid of those energy fields for us. Hand the doctor over. Whatever it is you want, you are not getting it from me. She'll stay with us, thanks. Not an option. Saren wants her, and he always gets what he wants. Ele sempre quer o que ele quer. Spare the Asari if you can. If not, doesn't matter.
Calma aí. Aí. Battle Master, mestre de batalha. Vambora essa porra. Corre, 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 corre. Ainda bem que nem Resident Evil 4, né? Mas se for alguma coisa vai ser legal. Bora, 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 bora. Porra, muito maneiro, pô. Corre, 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 corre. E assim a primeira parte de uma main quest é cumprida. Dun, dun, dun. Too close, Commander. 10 more seconds we would have been swimming in molten sulfur. The Normandy isn't equipped to land in exploding volcanoes. They tend to fry our sensors and melt our hull. Just for future reference. We almost died out there, and your pilot is making jokes? He's a jerk. Joker pulled our asses out of there. I think he's earned the right to a few bad jokes. I see. It must be a human thing. I don't have a lot of experience dealing with your species, Commander. But I am grateful to you. You saved my life back there, and not just from the volcano. Those Geth would have killed me or dragged me off to Therum. Tô grande pra salvar minha bunda. Do you know something about the conduit? Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real O area conduíte of está conectado com os I have spent the frutinhos. past 50 years trying to figure out what happened to them. Caralho, ela passou os últimos 50 anos. How old are you exactly? I hate to admit it, but I am only 106. Damn! I hope I look that good when I'm your age. A century may seem like a long time to a short-lived species like yours. But among the Asari, I am barely considered more than a Ela é child. considerada apenas uma That is criancinha. why my research has not received the attention it deserves. Because of my youth, other Asari scholars tend to dismiss my theories on what happened to the Protheans. I've got my own theory on why the Protheans disappeared. Tem a minha With all própria due teoria respect, porque elas Commander, desapareceram. I have heard every theory out there. The problem is finding evidence to support them. The Protheans left remarkably little behind. It is Não, almost as poucas if coisas. someone did not want the mystery solved. It is like someone came along after the Protheans were gone and cleansed the galaxy of clues. But Ah, here is então the alguém antes incredible dos part. frutinhos já foi, já According to my findings, se the ferraram. Protheans were not the first galactic civilization to mysteriously vanish. This cycle began long before them. É, então não, os frutinhos não foram primeiro, né? Where'd you come up with this theory? I thought there wasn't any evidence. I have been working on this for 50 years. I have tracked down every scrap and shred of evidence. Legal. Eventually, subtle patterns start to emerge. Patterns that hint at the truth. It is difficult to explain to someone else. I cannot point to one specific thing to prove my case. It is more
a feeling derived from a half-century of dedicated research. Então os But I rotinas know foram I'm mesmo. right, and eventually I will be able to prove it. There were other civilizations before the Protheans. This cycle has repeated itself many times over. If the Quem que veio Protheans antes dos weren't the Protheans? first, then who was? I don't know. There is barely any evidence on the Protheans, even less on those who came before them. I cannot prove my theory, but I know I am right. The galaxy is built on a cycle of extinction. Each time a great civilization rises up, it is suddenly and violently cast down. Only ruins Somente as survive. ruínas The sobrevivem, Protheans rose claro. up from a single world until their empire spanned the entire galaxy. Yet even they climbed to the top on the remains of those who came before. Their greatest achievements, the mass relays and the Citadel, are based on the technology of those who came before them. Fui And deixando then, por like nível. all the other forgotten civilizations throughout galactic history, the Protheans disappeared. I have dedicated my life to figuring out why. Shut up and I will tell you. They were wiped out by a race of sentient machines. The Reapers. The Reapers foram eliminados The pelos Reapers? But I have never heard of. How do you know this? What evidence do you have? There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what it all means. Por causa do beacon. Visions. Yes, that makes sense. The beacons were designed to transmit information directly into the mind of the user. Yeah, Finding faróis, one that still né? works is extremely rare. No wonder the Geth attacked Eden Prime. The chance to acquire a working beacon, even a badly damaged one, is worth almost any risk. But the beacons were only programmed to interact with Prothean physiology. Whatever Eles são information you interagidos para poder received would have been somente com os confusing, Protheans. unclear. I am amazed you were able to make sense of it at all. A lesser mind would have been utterly destroyed by the process. You must be remarkably strong-willed, Commander. Okay, this isn't helping us find Saren or the conduit. Of course, you're right. I am sorry, my Auxílio-me, scientific auxílio-me. curiosity got the better of me. Unfortunately, I do not have any information that could help you find the conduit, or Saren. So what good are you? Você pode I continuar don't know com a why gente. Saren wanted you out of the picture, but I think we'll be a lot better off if we bring you along. Melhor Thank você you, ficar com a gente, né? Saren might come after me again. Só I vai cannot atrás think of dela, né? anywhere safer than here on your ship. And my knowledge of the Protheans might be useful later E on. meu conhecimento sobre os Protheans And her pode ser biotics will interessante. come in handy when the fighting starts. Great another. Good to have you on the team, Liara. Thank you, Commander. I am very grateful. Oh, I am afraid I am feeling a bit lightheaded. When was the last time you ate or slept? Dr. Chakwa should take a look at you. It is probably just mental exhaustion. Mental Coupled with the exhaustion. shock of discovering the Protheans' true fate. I need some time to process all this. Still, it could not hurt to be examined by a medical professional. It will give me the chance to think things over. Are we finished here, Commander? Tá cansado We mentalmente. can talk again after you've seen the doctor. The rest of you, dismissed. Mission reports are filed, Commander. You want me to patch you through to the Council? Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. No. We've received your report, Commander. I understand Dr. Tassoni is on the Normandy. I assume you're taking the necessary security precautions. Liara's on our side. The Geth were trying to kill her. Benezia would never allow Saren to kill her daughter. Maybe she doesn't know. Or maybe we don't know her. We never expected she could become a traitor. At least the mission was a success. Apart from the utter destruction of a major Prothean ruin. Was that really necessary, Shepard? The Geth were crawling all over those ruins. We were lucky to make it out alive. Of course, Commander. The mission must always take priority. Good luck, Commander. Remember, we are all counting on you. Vamos agora falar com a galerinha. Distribuir os equipamentos.
Então o Liara está no meu time agora. Muito bom. Muito bom. Nada como cumprir uma main quest. Já são 4 horas já também. Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Is this an official evaluation, Commander? Or off the record? Ah, tipo, por favor, não fale abertamente. When it's just you and me, you can consider it off the record. That's a generous attitude. Okay. I think there's something wrong with all this. This Saren is looking for records on some kind of galactic extinction, but we can't get backup from the Council? Sorry, Commander. There's writing on the wall here, but someone isn't reading it. Tem uma coisa estranha. The Council doesn't want to believe anything's wrong. I'd call it human nature, but... I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the Council should see this coming. Yeah. Sorry if I got too informed. Protocol wasn't a big focus back at Bot. Tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock to the kids they hauled in. It was brain camp. Sorry, all day I was uncovered. We were encouraged to commit to an evaluation of our abilities so an understanding of biotics could be compiled. There are worse results of accidental exposure to element 0 beats the brain tumors some kids grew up with. Is there some question about how you were exposed? My mother was downwind of a transport crash. It was before there were human biotics. Left to the discovery of the Martian ruins. It only gets iffy around 63 when Kinetics was running out of first-gen subjects. Until then, they'd relied on accidentals. A bunch of guys in suits show up at your door after school. Next thing you know, you're out on Jump Zero. Jump Zero is Gagarin Station, right? What's it like? Yeah, that's the official name. Biggest and farthest facility we had for decades. Right on the termination shock, the outer edge of the solar system. It's where they did all the Goose Chase FTL research before we caught on to using mass effect fields. It was a sterile research platform when I was there. Caralho. Era uma unidade de esterilização. There were other kids in the same boat, right? At least you weren't alone out there. Tinha outros amigos, né? That's true. We did have a little circle that'd get together every night before lights out. Yeah. We didn't have much to do though. It was a research platform and Kinetics kept Jump Zero Conatix. to prevent leaks. Then you must have had plenty of time to get to know each other. Yeah, we'd sit around and bull every night after dinner and play cards or network games. There was this girl named Rana who had a little circle grow up around her. Uma namoradinha. Cara. Family was very rich. Era da Turquia. She was smart and charming as hell. Beautiful, but not stuck up about it. I think you'd have liked her. Sounds like she was special to you. She was. Maybe she felt the same, but things never felt together. Training, you know. Yeah. You know of any intentional exposures for certain? No one knows. Doesn't mean they didn't happen. As big as the exposures were, it was hard to track down accidentals. Ele tá falando do processo dele quando ele se tornou um biotic. Já com essa transformação. Anything Kinetics did was gold. I'm not saying they intentionally detonated drives over our outposts, but in retrospect, they were damn quick on the scene. Jump Zero is a long way from home. What was it like? The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. But Jump that's my Zero. own baggage, Commander. No bearing on this. Ah, você pode conversar Malenko, comigo. there's no regulation that says you can't be friends with your commander. I appreciate that, Commander. I just don't want you to think that I'm a whiner. Besides, I've got my past squared away. Ele tá falando sobre o passado dele. Anything you need, Commander? What's your opinion on the last mission? Dr. Tassoni. Seems like a sweet girl. Easy on the eyes. I mean, if you like the bookish sort. You like the book.
Any intentions there, Lieutenant? No, Commander. Just art appreciation. Just art appreciation. What's your opinion on the last mission? Dr. Tsoni. Seems like a sweet girl. Como se fosse uma garota doce, né? I mean, if you like the bookish sort. Oh, Edu. Just remember, Lieutenant, I saw her first. Only by a few seconds, sir. Somente por alguns segundos. What's your opinion on the last mission? Dr. Tsoni. Seems like a sweet girl. Easy on the eyes. I mean, if you like the bookish sort. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I've wasted enough of your time for now, Commander. We'll have time for personal debriefings later. Não, acho que ele não vai falar mais nada aqui, não. Dr. Tsoni. Ele gostou dela. Easy on the eyes. I mean, if you like the bookish sort. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Recarregamento de gel. Vai. Yes, Commander? Is there something you need? I should go. Goodbye, Commander. Liara já tá de pé. Commander, are you coming to check up on me? You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. You're in good hands. Ela conhece todo mundo. Dr. Chakwas knows what she's doing. I never properly thanked you for saving me from the Geth, Commander. If you hadn't shown up... I'm just glad we got there in time. So am I. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. But I am not like Venezia. I will do whatever I can to help you stop Saren. I promise. We will see. Don't worry. Sei. I trust you. I know you won't let me down. It means a lot to hear you say that, Commander. Thank you. Tell me about yourself, Liara. Me? I am afraid I am not very interesting, Fala, Commander. conta-me você. I spend most of my time on remote digs, unearthing Só vai mundane dizer items dela buried in em long-forgotten Rajamon? Prothean ruins. Sounds dangerous. And lonely. Sometimes I would run afoul of indigenous life forms or stumble across a small band of mercenaries or privateers. But I was always careful. Until the Geth followed me to Artemis Tau. I never found myself in any situation my biotics could not handle. As for the Em solid geral, ela usa os that is poderes de one biótico, aspect mas that dessa most vez não teve appeals jeito. Sometimes I just need to get away from other people. Fiz ela gostar Like sozinha. other people? I suppose it comes from being a matriarch's daughter. People expected me to follow in Benezia's footsteps. They wanted Benezia é me to become a matriarca leader já, of our verdade. people. Matriarchs guide their followers into the future. They seek the truth of what is yet to come. Maybe that's why I became so interested in the secrets of the past. It sounds so foolish when I say it out loud. It sounds like I became an archaeologist simply to spite Benezia. All children rebel against their parents. It's a natural part of growing up. Muitos pais You se share the wisdom of the filhos matriarch, se Shepard. That is exactly what Benezia said when I told her of my decision. But there Deixa was dar more uns to it pais. than that. I felt drawn to the past. The Protheans were these wondrous, mysterious figures. I wanted to know everything about them. That is why I find Ela you quer so saber tudo fascinating. sobre eles. You were marked by the beacon on Eden Prime. You were touched by working Prothean technology. Sounds like you want to dissect me in a lab somewhere. What? No, I did not mean to insinuate. I never meant to offend you, Shepard. I only meant that you would be an interesting specimen for an in-depth study. No, that's even worse. Don't try to study me. Calm down, Leo. I was only joking. Joking? Oh, by the goddess, how could I be so dense? You must think I am a complete and utter fool. Now you know why I prefer to spend my time in the field with data disks and computers. I always seem to say something embarrassing around other people. Please, just pretend this conversation never happened. Do you know why Benezia joined up with Saren? I don't understand it. She was always outspoken about the need for the Asari to become more involved in shaping galactic events.
Maybe she thought allying herself with Saren would somehow be for the greater good in the long run. At least I hope so. This hurts you, doesn't it? None of this makes any sense to me. I have not spoken to Venezia in many years, but I know her, and this was not like her. Something changed. Yeah. I'd like to know more about the Asari. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council, and we always strive to be the voice of peaceful cooperation and collective disputes. A voz da diplomacia. Single galactic community. Each species contributes something to Cada the greater espécie whole. contribui. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation about my people. Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating rituals. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. Ah, tá. We Elas still podem se require relacionar a com qualquer partner to reproduce. This second raça. parent, however, may be of any species and any gender. I don't understand. Your species can mate with anyone? Mating is not quite the proper term, not as you understand it. Physical contact may or may not be involved, but it is not an essential element of the union. The true connection is mental. Our physiology conexão deles allows é us to mental. meld with other beings. We can touch the very depths of their minds. We explore the genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual and racial identities. Compartilha We then pass a these mente. traits onto our daughters. It is how we learn to grow as a species and how we develop a greater understanding of other races. What happens to your partner after the union? Every relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. Ah, legal. Continuam juntos. Do you know who Matriarch Venezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. Olha. I thought you always needed another species to serve as one of the parents. Think about it, Shepard. If we were not able to mate with our own species, we would have died out long before we ever mastered spaceflight and left our homeworld. Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. É, umas alienas Asari daughters pode gostar de inherit desenhar, racial mas é. traits from the father Enfim. species. If both parents are Asari, then nothing has been Não, gained. não. Or so Eu não conventional considero wisdom. que ela ganha, né? Se I se relaciona com outras sometimes call raças. it a pure blood. Though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face, it is a great insult among my people. It is possible Venezia's partner was embarrassed by their union. É. She may have been too É. ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. Maybe she wanted to meet you, but couldn't. Something could have happened to her. Maybe she passed away. You might be right. I hope you are. But I have no way to know for sure. Venezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much legal. pain to dwell on it. Ele She nunca raised falou me do by pai dela. herself, though that is not Ou não, uncommon. de quem foi né, a relação. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. Do you know who Matriarch Venezia chose as her partner? She rarely spoke of her Ah, tá. Já tá resolvido. So I know my father, if you want to use that term, was another Asari. Venezia never told you her partner's name? Union with our own kind is no longer common, not Ah. for the purposes of reproduction. Ela não Most sabe Asari mesmo. believe it weakens our species. Asari Oh, daughters really? inherit racial traits from the father species. If both Do pai parents dela, are né? Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pure blood. Though no Asari would ever be cruel enough to say Ela é the uma word to my ariana de face, sangue puro. it is a great insult among my Ela nasceu da união de duas It is arianas. possible Venezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. Maybe she wanted to meet you, but couldn't. Something could have happened. Repetindo a She passed conversa. away. You might be right. I hope you are. But I have no way to know for sure. Venezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not uncommon. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived.
Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. I should go. Goodbye, Shepard. Beleza, deixa eu falar com os outros de equipamento. E aí, na próxima live eu leio os códex, porque eu já tô meio cansado já também. Vamos lá. Eu vou matar isso aqui, porque tem coisa pra tratar ainda. Verdade. E Liara. Beleza.
Vamos vender tudo. Looking for supplies? Let's see what you've got. You bet, Commander. Vende tudo, vende tudo, vende tudo. Não olhei a granada. Não olhei a granada. Uma 12. Beleza, galera. Bem, então é isso aí. Salvei a Sony. Já comecei, vou para as outras missões. Vou terminar aqui de falar com a galera. Então é isso, gente. Live de hoje, rapidinha. Qualquer coisa a gente pode mandar uma mensagem, comentários no canal. Eu vou subir todos os vídeos aí que estão pendentes lá no YouTube.
Quem quiser acompanhar, só olhar lá, as lives estão todas lá. Qualquer dúvida a gente vai falando. Se tiver alguma dica, alguma coisa assim sobre Mass Effect, só falar comigo. Toda a jogabilidade está no nível mais difícil, então aqui é papo qualquer obra. Valeu, galera. Abração aí, bom domingo. Vamos que vamos. De repente, madrugadinha eu faço mais uma, hein? Até logo.